Welcome to Cor Fidelis. This is the prayer at the end of the Rosary in the original Latin. I'll say it at normal speed and then slow it down so you can practice your pronunciation by repeating after me, and then say it again at normal speed. Oremus. Deus, cuius unigenitus, per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis aeterne premia comparavit, concede quesumus, ut haec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur, per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Deus, cuius unigenitus, per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis aeterne premia comparavit, concede quesumus, ut haec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur, per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Deus, cuius unigenitus, per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis aeterne premia comparavit, concede quesumus, ut haec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur, per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.